Angela Grace Andrada, 9 years old. Miguel G. Miranda, 9 years old. I-represent naman ang Region 6. Gusto kong mag-dance kasi pakita ko ng mama na namin kami magsama. Makulbaan. Because, bakit daw rakarako kami, tapos patut daw makalaban naman mga first time pa naman na punta naman taga Cebu, mga taga. Sometimes, kung pagsala, kami daro, ginakid-an naman. Nakulbaan ka hindi man gawa na badlayan. Sigad. Kasi nagtao ka naman kang chance nga madaog kami. Pag hindi makulbaan. Hindi kami mag-give up kay gusto naman.